गोंयांत डिमॉलिशनाक लागून वास्कोकारांक भंय पडला। नेव्ही एका वेळार लोकांक मजत करताली, आता तांकाच लागून लोकांक भंय निर्माण जाता। डिमॉलिशनाक लागून कितलेशेच जाणांची घरां गेल्यात। वयल्यान ऑर्डर येयल्या म्हण सांगून लोकांच्या कामान दखल करतात। सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय सोदून काडचो, ना जाल्यार आता जो भंय वास्कोकारांक आसा तो पुराय गोंयकारांक जातलो, अशें थळाव्यांनी मागला। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। 10 दीस जाले वास्को आनी दाबोली वाठारांत एक भिरांताचो वातावरण हा, बिकॉज की नेव्हीची हेच्या खातीर डिमोलिशन चालू आहा, लोकांची घरां मोडप चालू आहा। आनी ह्याच संदर्भात जे MPDAचे जे मेंबर आसले ते कमला प्रसाद हेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिले, मोविन गुदिनो जे मिनिस्टर आहा हेंच्यांनी रिएक्शन दिलें आनी आयज बोगमालो पंचायतीचे मेंबर्स आहा हेंच्यांनी आयज रिएक्शन दिलें आनी तेंच्यांनी निशेध मारलेलो आसा आनी म्हटलां की नेव्हीची लोकांची घरां मोडटात ते खंय तरी फाल्यां बोगमालो पंचायतीकूय तितकोच भंय आहा की तेंचीय खंय तरी ती घरां मोडून वचूंक शकता। आनी दुसऱ्या सायडीन तेंची नेव्ही खातीर तांकां जायतो त्रास जाता, तेंचे जशे प्रोग्राम्स जाता तेंचो सावंड पोल्युशन जाता। दुसरें म्हणटा जी सिवरेज आहा ती खंय तरी विलेजीन येता अशें तेंचें म्हणणें आहा। दुसरें म्हणटा ते जे गार्बेज आहा ही गार्बेज ते भितर सारके हाताळनात, नेव्ही हाताळना आनी ते खंय तरी गार्बेज हाडून भायर लोकली उडयतात, लोकल स्ट्रिटाच्या सायडीक उडयता आनी त्याच्या खातीर तांकां जायतो त्रास जाता। आनी मेन म्हणटा ती ही जर नेव्ही जर एअरक्राफ्ट एक्ट जावं जो एक्ट आहा तो जर बोगमालो विलेज पंचायतीन लागात जाल्यार लोकांची घरां वयतली आनी कित्याक की ती क्लोज बाय नियर बाय आहा आनी तांकां नेव्ही खूब लागीं आसल्या कारणान फाल्यां तांकां तोय त्रास जातलो। आनी हेच खातीर तेंच्यांनी मागला की गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालपाक जाय आनी नेव्हीची जे एक्ट आहा जावं नेव्हीचो जो त्रास आहा हो आमच्या पंचायतीक जावपाक जायना अशें तेंच्यांनी म्हटलें आहा। तुमकां हायट प्रॉब्लम आहा, इतली वर्सां तुमकां जावना, 30 वर्सां जालीं आतां हांव केन्ना पावना। आतां नेव्ही आतां 4-5 वर्सां न्हय खूब त्रास करपाक लागले। कित्याक करता म्हाका खबर ना कितें। पयलीं आतां आमी इतली 60 वर्सां सांगलें, केन्नाच आमी नेव्ही एटॅक असो केलो एकूय गोवन्स कोणी एटॅक केला असो नेव्ही सांगपाचो की वयल्यान उडी मारून गेले, कितें बॉम्ब लायलो, कितें केलें, गोवन्स कांयच करना। पूण हे आतां म्हाका खबर ना कित्याक ते आमी एडॉप्ट विलेज पंचायत की आमचे तेंको ना चिकोलना बोगमालो एडॉप्ट पंचायत, पूण म्हाका खबर ना ते आमी एडॉप्ट म्हणटा मीन्स भुरगे आमी तेंचे भुरगे ते आमकां जर तूं आमकां टेररिस्ट म्हणटा आमी कितें करतले फुड्यान। आमकां आतां आमी टेररिस्ट जावपाचें कांय करना, डबल मायंड जाला हे आमकां घरा लोकांक त्रास करता। जेनरेशनाक लागून फ्युचराक लागून आमी काम करता आनी तुमीच तर हे भाशेन आमकां ब्लॉक करून दवरताय जाल्यार आमचें फ्युचर कितें आनी गोंयांत आमी रावन कोत्तिलीन कितें। गोरूय आमकां रावपाक सुसेग ना, कितें हांवें जेयतलो कितें करतलोय म्हणल्यार आमकां सुसेग ना। सगळ्याकूच भिरांत येताय, फोटो काडटाय धांवताय, फोटो काडटाय धांवताय। सो आमच्या मनान उरलें, न्हीद पडना लोकांक बाबा काल नेव्हीकार आयिल्लो हांव फोटो काडूंक आयिल्लो, कितें करतलो काय तो आपल्याचें आनी कोणाक सांगतलो काय, आपल्याचें मोडटलो काय, सुसेग ना। ते भिरांतेनूच लोक मोगता। MPDAचो मेंबर आसलो त्या पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव यांनी काल रेजिग्नेशन दिला इन प्रोटेस्ट हेच्या। सो हे गजाल पयली जाता म्हटल्यार ती खूब वायट जाता की लोकांनी जे परमिशन घेतलेली त्या गजालीचेर आतां डेमोलिशन खंय तरी येवपाक पडटा। आतां तेचोच आढावो घेता आसतना आमी सरावंडेड बाय सम डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंट, सो तेच्या भितर फाल्यां सकाळी हो क्वेश्चन आमचेरय येवं शकता काय असो खंय तरी भंय आमच्या भितर निर्माण जाला। आमचो गांव विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो हो नेव्ही एडॉप्टेड विलेज अशें आमकां आमचे जाणटे नाल्यार सिनियर सिटीजन सदांच सांगत येता। सेवरल फॅसिलिटीज आमकां नेव्ही पयलीं दिताले, आतां ते खंय तरी बंद जाला। They are making things difficult for us. They are making things difficult for the locals. मातशें कोण एक मातशें घर बांदता, they come, they take photographs, आडायताय। They could in turn speak to the local authorities like the panchayat or the local police, but they come and think dadagiri kurun te काम बंद करू सोताय, which is very sad. I think it's time that we Goans all stand up. Even Goans from all over Goa should come and stop and support the people who are living around the naval area, because today it's the locals, tomorrow it could be the full of Goa. सांगपा येना। ग्रामसभेक आयज आमी 3 म्हयन्यांनी ग्रामसभा जाता। आमी इल्ले ग्रामसभाक बोवाळ करतात गांवचे की आमचे जे डेव्हलपमेंट गांवां आहा ते जायकूच ना। सरपंच सांगता ना जालें, आपण हे लेटर फॉरवर्ड केली, हेंची मिटींग घेतली, मिनिस्टरा मिटींग घेतली, आमचो MLA मिनिस्टर जावन आसा। सो आतां कितलीं वर्सां जालीं, 45 इयर्स जाले ग्रावंड जाता, माती हाडून घालीत आहा पूण ग्रावंड जायना। एक टॅक्स असेसमेंट म्हणून आमी केला। टॅक्स असेसमेंट म्हटल्यार कितें 2023 लास्ट इयर आमी असेस करपाक सोदताय। त्या गांवा भितर अशे वेरियस स्ट्रक्चर्स आहा ते ओल्ड रेटी प्रमाणे तांकां असेस केला। आतां ते स्ट्रक्चर कशें आहा, फॉर एक्झाम्पल कोण 50 रुपया हावस टॅक्स दिता त्यांनी 50 रुपया घर मोडून आतां ग्राउंड +1 जाला, स्लॅबाची घर जाला, तेचेर बंगलो जाला। सो असेसमेंट आमकां टॅक्स येवपाक जाय, हे आमकां नजरेक येयला। आमी प्रोविजन करताय, हांव म्हणटा प्रोविजन करताय, केन्ना येतलें उदक, इतल्या वर्सां उदक ना जाल्यार आतां म्हणटा टँक बांदताय। तो टँक कोणाक जेन्ना आमी प्रपोज केलें तिका तांकां टँक बांदूंक नाका।
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली.